guys. Hello guys. I name Kiss. जय करो जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. Kiss. Kiss 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 kiss. Good evening Good morning, friends. friends. କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି. ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି. ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ. ଭଲରେ ଥିବେ. ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂଆ ବର୍ଷର ନମ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମ ଶୁଭକାମନା. ଶୁଭକାମନା ନାହିଁ, ଶୁଭକାମନା. ଶୁଭକାମନା. ଆଚ୍ଛା. Good morning on son. କିଛି ମା ଫିସ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ଫିସ୍ କଥା ମରିଗଲେ ସେ ଫିସ୍ କାବେ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦ. ତମେ ଫିସ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ? ହଁ. କେତେ ଭଲ ପାଅ? ମାମାଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ କି ମାମାଠୁ କମ୍ ଭଲ ପାଅ? ମାଠୁ ବେଶୀ ଫିସ୍ ବେଶୀ. ନାଇଁ ଏବେ କହିତେ ପଡ଼ିବ. ମାମାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ କି ଫିସ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ? କୁହ. ମାମାକୁ ବେଶୀ କି ଫିସ୍କୁ ବେଶୀ? କୁହ. ତାହେଲେ ମାମାକୁ ଭଲ ନାହିଁ ପାଅ? ଭଲ ପାଏ. ତୁ ମାମାକୁ ବେଶୀ କି ଫିସ୍କୁ ବେଶୀ? ମାମାକୁ ବେଶୀ. ଏତେ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିକି କହିବା କଥା ନା. ତୁ ଦୁଃଖରେ କହୁଛ. ମାମା ବେଶୀ. ଫିସ୍ ବି ବେଶୀ. ଓହୋ. ଦୁଇ ଜଣ ତମେ କ୍ୟାଟ୍ ଦେଖ. ଆଚ୍ଛା. ଆହୁରି ଫିସ୍ ତିନିଟା ଫିସ୍ ଦରକାର. ଜିନ୍ଦା ଫିସ୍ ଦରକାର? ଆଚ୍ଛା. ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବା ତାହେଲେ ଆଉ. କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ନାଇଁ ଟଙ୍କା ନାଇଁନି, ଟଙ୍କା ହେବ ତାପରେ ଆଣିବା. ମା ତୁମେ ବଡ଼ ହୁଅ. ଶୁଣ, ଗୋଟେ କାମ କରିବା. ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଭଲସେ ବାପା ଟିକେ ପଇସା ନାହିଁ ନା, ତ ପଇସା କେମିତି ଆସିବ? ଶୁଣ, ତୁମେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ସବୁ ହୋମୱାର୍କ କରିବ, ସବୁ ପାଠ ଶିଖିବ, ତାପରେ ଅଫିସର ହେବ. ଅଫିସର ହେଲେ ତୁମକୁ ପଇସା ମିଳିବ. ପଇସା ମିଳିଲେ ଆମେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଆଣିବା. ଛୋଟ ଫିସ୍. ଓହୋ, ମାନେ ତୁମେ ଛୋଟ ଫିସ୍. ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଫିସ୍. ଓ ପୁରା କି ଆଣିବା? ଛୋଟ ଫିସ୍. ସେତେବେଳେ କି ଆଣିବା? ତିମି ମାଛ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବା. ଗାଇଜ୍, ସେ ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା. ମାମୁଁ ଘରୁ କିଛି ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରିକି ଆସିଥିଲା ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି. କିନ୍ତୁ ତା ମାଛ ମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେ. ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି କି ତାକୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ କିଣି ଦିଆଯିବ. पैसा तो नहीं है. माँ, एक नंबर का भाई को तार फ्रेंड दुष्ट कोठा खोल दिला. गोड़ों से अब हम तिट्टू साइड में थे. हम जब ते रैंक पड़े हो ना, ए पड़े कोटे थला ना, से बोला है एक नंबर का पूरा दुष्ट खोला. अब खोला एक नंबर का खबर है. लेकिन हम लोग गंदी बात नहीं सीखेंगे, ठीक है? वो नहीं एपड़ो तो सांगो सिक्के खोला. अच्छा, तो सांगो कहू ताको भी तुम कहब कि एगुड़ा गंदी बात, एगुड़ा आम कहबानी, ठीक अच्छे? मना कली से बार कहूँ. अच्छा, से भाई कोड़े खोला.
अच्छा ठीक अच्छे यस भाई अच्छा ठीक अच्छे आम गंदी बात कहवा नहीं आम सब भल कथा कहवा भल कथा शुण माँ डेस आनबा नहीं आनब मोर फेस मोटा फेस फिंगे देखते आम गंदी बात शिखवा नहीं गंदी बात कहलु ना गलत बात गलत बात आउ सही कथा कहले गुड बात गुड बात तो गलत बात गुड बात गलत बात मिछ कथा कहवा कथा कि नहीं नहीं सत कथा कहले गुड वेरी गुड पाठ पढ़ले गुड पाठ नहीं पढ़ले बैड ताहले तुम आज पाठ पढ़िछ कि नो ताहले तुम तुम देखो कौन सी कुछ कुछ अच्छा बाल काटेंगे कुछ कुछ तो तुम्हें गुड बॉय कि बैड बॉय हाँ गुड बॉय पाठ नहीं पढ़ी तो गुड बॉय पाठ नहीं पढ़ले तुमको स्टार मिलबो कि ट्रॉफी मिलबो कि तुम्हें गुड बॉय हेबो कि पूनम टीचर गुड बॉय हेबो पाठ नहीं पढ़ले पूनम टीचर भल कहबे कुंतला टीचर भल कहबे आउ आम पाठ पढ़ते पढ़बो ना पाठ सब भूली जाइछ आज रात पढ़ने के पढ़बी से 1 2 के तक 50 तो मैं कल दलो ना 4 1 तक 50 तक कटला नहीं लेकिन सेट के ऊपर सॉरी कोई सोच भी अच्छा चलो स्माइल छोटा स्माइल ये क्या है अच्छा हो गया अभी हो गया बाय बाय फ्रेंड्स कह दियो बाय बाय फ्रेंड्स गुड नाइट गुड नाइट स्वीट ड्रीम सुनते समस्ते भलरे रुहंतु तो टाटा टाटा